ସବୁ ତ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ କରିଦେବୁ ସେ ଯିବ ହାତ ମାରିଦେବୁ ତ ସରିଲା ଅତି ପୁରୁଣା କଥା ତାକୁ ଯାଇଛ ମାନେ खुलने को बटा खुल हाथ तो ये देसी आंबुलटा का खड़िका हम आठ बज गए सुना था ये छाड़ी नहीं क्या बोले बोर सादा का दे ना बो तू सादा खाइबू ना बोर सादा का दाम न खाबो ये खटा कौन करी आओ ମନଟା କଣ ହେଇଛି ଏ ଭାନ କରିବୁ ନା କରି ଯଦି खटा पानी कौन करू କେନ कहलु ନକା ପକେଇ ନା ରାଗ ଆଉ ଟିକେ ନେଇ ଯାଉ ଏଇଟା 10 ଟଙ୍କା ହବ 30 ଟଙ୍କା ଲାଗିବ ଲୋକ ଏଲାଳୁ ଟଙ୍କା ଏଡିଟା ନା ଯାଉଛୁ ତେଲ ନା ହେଲା ବୋଲେ नरकोटा बेला बेसी दिन नहीं